हेलो टू ऑल जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आसतु आम आज दही पोटल खोरमा बनवा पूरा भोजी स्टाइल पाइबे ये थे बन के निश्चय ट्राए करूँ वीडियो जमा स्किप करेंगे ना भल लगे लाइक शेयर कमेंट निहाती करेंगे चैनल नुआ थे प्लीज सब्सक्राइब करदे आपण मान सपोर्ट मन निहाती दरकार आशा करीडियो भल लगे देखो ये मु पूरा फ्रेश पोटल नहीं आपण मैंने यही टाइप थे कर खातु जो मैंने पोटल खाती से भी खायापी पसंद करेंगे चलतु स्टार्ट करिया ये देखो मुझे नहीं पूरा फ्रेश पोटल एमती काटी देती फाड़ करके आप पसंद अनुजाई काटे गोटा भी रखिपारे चारिटा खंड करके जो भाया भी काटिपारे कसी पोटल जेहेतु ऊपर मु चोपा लेयर बाहर करनी आउ कि आलू नहीं दीटा मीडियम साइज आलू नहीं आप चाहिए पोटल ही करेंगे खाली पोटल पिला आलू पसंद बोली मुझे आलू पकई दीटा पेस्ट आम तैयारी करवा अदा रसुण पियाज टमाटर गोटे पेस्ट आ गोटे है काजू आउ पोस्त दही ये तीन टा मिसी गोटे पेस्ट बनवा दहीटा को निहाती ग्राइंडिंग करके ना पूरा फेंटिकी पकेबे ना छिंडीज ये आप चाहिए चार मगज भी मिसई पारे यहाँ गोटे फाइन पेस्ट बनईदे तापर मुझे देखु कि दीटा मीडियम साइज्र पियाज धनिया पत्र किछि आउ है कंचा लंका तीन टा बहुत टेस्टी आइटम गोटे पूरा भोजी स्टाइल पाइबे आप थे बन के निहाती ट्राए करूँ ये आम देदेबा पोटल आलू रे लुण हल्दी भल भाव में हाथ में गोलईदे गोल 10 मिनट खंडे रेस्ट देदेबा तापर आम छाणी भाजिकी करवा आप चाहिए छाणी पारे मत कि बहुत तेल लगे छाणिले से अल्प तेल भाजीदेवी ताको ये भाया हाथ में हिं गोलैबा गोलैले से भल भाव में मिसीज देखो बहुत बढ़िया भाव में मिसीगला 10 मिनट रेस्ट देदेबा ये मुझे नहीं कड़ई दबा सोरिष तेल तेल आमर गरम हो सारा ये देदेबा आलू पोटल बढ़िया भाव में भाजीदेबा भल भाव में पूरा 70 ରୁ 80% सीझा भाया भाजीदेबा आलू आ पोटल को अधारू अधिक सीझी जावा पर्यंत भाजवा बहुत आइटम आप बनई खाइबे ये थे ट्राए करूँ केमती लगला मो सहित शेयर करूँ आप चाहिए खाली पोटल भी करें मो छुआ खास आलू पकई छुआ टे आलू भल पाती बोली तादेह आलू में पकई आउ पोटलटा किंतु फ्रेश ने पाचिला पोटल भल लगे देखो हो गला बढ़िया भाव में गोटे लेयर पलि आसला तमाने आलू पोटल अधारू अधिक सीझीगला से बाहर करद से कड़े ही मु पुणी तरकारी करी ये देदेबा अल्प तेल अच्छी आदि आ तेल दबानी ये आम देदेबा चीनी चीनी देखो गरम हो सारा ये दबा 2टा तेजपत्र आ खंडे दालचीनी देदेबा कटा पियाज ताको भल भाव में भाजीदेबा पियाज ऑलरेडी भजा हो सारा ये दबा आम ये जो पेस्टा बनई अदा रसुण पियाज टमाटर पेस्टा ये आम देदेबा आप चाहिए ये सुखिला लंका ऐड करेंगे ना तो लंका गुंड पछरे देले चलो ये देखो ये पेस्टा ये देदेबा दे भल भाव में चलईदेबा ये दबा कि बेसिक मसला ये देखो मुझे काश्मीरी रेड चिली पाउडर कलर पाई गोलमरीच पाउडर नहीं कस्तूरी मेथी हलदी गुंड नहीं कि राग लंका गुंड नहीं जेहेतु लंका ये बटा जाए से लंका गुंड ये देदेवि सब मसला को तादे मिसईदेबा भल भाव में कषिदेबा अदा रसुण पेस्ट जो कंचा स्मेलटा जीवा जाए ताको भल भाव में कषिबा
ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ କିଛି ସମୟ କଷି ହେବ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇବା, ନହେଲେ ତ ତଳେ ଲାଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଷି ହେଇସାରିଲାଣି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା ଏ ଆଳୁ ପୋଟଳ। ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଷି ହେଇସାରିଲାଣି। ପୁରା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା, ନଗଲେ ତା'ର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ଟା ରହିଯିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏଇଠି ଦେଇଦେବା ଆଳୁ ପୋଟଳ ଯେଉଁ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲେ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଏଇଠି ଟିକେ ମୋତେ ପୁରା ଡ୍ରାଏ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେବନି, ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟ୍ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଦେଇକି ପଛରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ଦେବା, ଯେତିକି ଦରକାର ଆମକୁ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ତାକୁ ତଳେ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଉଛି ମୁଁ। ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଯେହେତୁ ପଡ଼ିଛି, ତା କଲର୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ଦେବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି, କଷି ହେଇପାରିବ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଷି ହେଉଛି। ଏଭଳିଆ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା। 1 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ପୁଣି ଢାଙ୍କିକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଅଛି ଗ୍ୟାସ୍। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାର କରିଦେଲି। କଷା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି। ଏମିତି ବି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଯେହେତୁ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ୟା ଦେହରେ। ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷା ଟାଇପ୍ର ଲାଗିବ। ଏଇଟା ବି ପଖାଳ ଭାତରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ପରଟା ରୁଟି ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବି ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ଏଠି ଦେଇଦେବା ଆମେ ଲୁଣ। ଆଗରୁ ଆମେ ଭଜାରେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ, ଦେଖିକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେବା। ପୁଣି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇଦେବା। ଏଇଠି ଦେବା ଆମେ, ପୁରା କଷି ହେଇସାରିଲାଣି। ଏଇଠି ଦେବା ଆମେ କାଜୁ, ଦହି ଆଉ ପୋସ୍ତର ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟଟା ବନେଇଥିଲେ। ଆପଣ କାଜୁ ପୋସ୍ତ ବାଟି ସାରିକି ବି ଦହିଟା ଫେଣ୍ଟିକି ବି ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦହିଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲେ ଛିଣ୍ଡିବନି। ଆଉ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ ପୁରା ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେବା। ହାଇରେ ଜମା ରଖିବେନି, ଛିଣ୍ଡିଲା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ, ଦହି ପଡ଼ିଛି ଯେହେତୁ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷି ସାରିବା ପରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ନେବା। ଏବେ ପୁରା ଲୋରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜମାରୁ ଛିଣ୍ଡିଲାନି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଛେ ଦହିଟା, ଛିଣ୍ଡିଲାନି। ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକାଇଥିଲେ ଛିଣ୍ଡିଲା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଛେନା ଟାଇପ୍ର, ଜମା ଭଲ ଲାଗିନଥାନ୍ତା। ଦହିଟା ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ରେ ବି ପକାନ୍ତୁ ଆପଣ, ମାଛ ହେଉ, ଦହି ମାଛ ହେଉ, ଦହି ପୋଟଳ ହେଉ, ଯାହା ଯେଉଁଥିରେ ବି ପକାନ୍ତୁ, ତାକୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବେ, ନାହିଁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ଦେବେ, ଛିଣ୍ଡିବନି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ଆମେ ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଇଦେବା। ଯେତିକି ଆପଣ ଗ୍ରେଭି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଏଇଠି ଦେଇଦେବେ ପାଣି। ମୁଁ ବେଶୀ ଝୋଳ ରଖିବିନି, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଉଛି। ତାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଚଲେଇଦେବା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆମର ଆଳୁ ପୋଟଳ ସିଝିବ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଥିବ ତା'ର। ଏଇଭଳିଆ ଥରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ରୁଟି, ପରଟା, ଗରମ ଭାତ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆପଣ ଖାଇବେ, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଆମେ ଢାଙ୍କି ଦେବା, 2-3 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ଆଳୁ ସିଝିନି, ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ସିଝିବ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ତାକୁ ଢାଙ୍କିକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଳୁଟା ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ଆମେ ଏତିକି ଆମର ଗ୍ରେଭି ଦରକାର, ବେଶୀ ରଖିବାନି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଝୋଳ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଇଦେବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରାଗ ପାଇଁ ଦେଇନି, ମୁଁ କାଟିନି ତାକୁ ଜମାରୁ, ଫ୍ଲେଭର୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା।
ଏଠି ଦେଇଦେବା କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର। फाइनाली आमर रेडी हो गलानी पटल दही खोरमा। थरे एमती बन खातु पूरा भोजी स्टाइल पाइबे। केमती लगिला वीडियो मो सहित शेयर करेंगे। देखो केते बढ़िया देखा जाउची, टेस्ट भी से बढ़िया थिला। एबे बाहर करबा आउ ताकू गरम भात सहित मजा नबा। अपन चाहे रुटी परोटा जो भी खाई परिबे। देखो केते बढ़िया है, थरे निहाती ट्राई करंतु। पुणी देखा गोटे नुआ वीडियो नुआ रेसिपी सहित। आशा करछि आज वीडियोटी भल लगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय जगन्नाथ।